मुढ़ी जहाँ को आम उत्तर बालेश्वर भुजा बोली कही था एवं एपट अंचल ये हूँ मुख्य खाद्य जलखिया प्रायतः समस्ते मुढ़ी खाई था कि खाली जे उत्तर बालेश्वर नुहे मुढ़ी बर्तमान सबुठी समस्त प्रिय खाद्य बनीगलानी किए सकाଳେ जलखिया खाऊँ तो किए झालमुढ़ी खाऊँ तो किए पफ्ड राइस बोली कही खाऊँ पैकेट भितर झालमुढ़ी बिक्री है तो यार स्वाद भी निरा एवं देह को हित ये मैडम बर्तमान बसिक मुढ़ी खाऊँ तो मैडम मुढ़ी खाइबार मजा के बहुत सुंदर प्रयास रखिंट फ्यूचर बालेश्वर मुढ़ी हूँ मानने गरीब हो धन्य हो यहाँ मुख्य खाद्य यहाँ बहुत बढ़िया खाद्य साधारणतः ये मयूरभंज जदि हब किंतु बालेश्वर ये मुढ़ी दिवस भाव जो पालन कराऊँ निहाती गोटे निरा प्रयास निरा प्रयास एवं ये हूँ देह को हित ये मुढ़ी दिवस बोली पालन करा जाउची एठी मुढ़ी रही मुढ़ी सहित जे खाली मुढ़ी मजा नुहे मुढ़ी सहित आम एपटे बालेश्वर उत्तर बालेश्वर मुढ़ी सांगे काकुड़ी पियाज लंका आलुचप सांग को आलुदम ता मजा निरा एठी आपण माने आयोजन करछन मुढ़ी दिवस मैडम आपण को तो आगे मोर शुभेच्छा मुढ़ी दिवस रे आम एटा को विश्व मुढ़ी दिवस कहूँ एइथि आज विश्वर कोण अनुकोण रे मुढ़ी की पालन कराऊ मुढ़ी हूँ गोटे देखो मुढ़ी गोटे आजिका दिन में फास्ट लाइफ रे फास्ट फूड एवं जदि देखिए यहाँ बालेश्वर हूँ गोटे प्राचीन खाद्य एवं बालेश्वर रे मुढ़ी कौन नेगेटिव इंपैक्ट ना सारा भारत वर्ष में बर्तमान मुढ़ी पूजा है आमर तो 200 वर्ष आगु भुजा खिया पीर पाखे मुढ़ी हूँ भोग लगुच आम बालेश्वर भुजा कहू उत्तर बालेश्वर कथा उत्तर बालेश्वर कहतु दक्षिण बालेश्वर कहतु मध्य बालेश्वर कथा कहतु सबुठी मुढ़ीर से चाहिदा रही मुढ़ी बालेश्वर सीमित नहीं समस्त प्रिय आजिका दिन में सबू जगार स्कूल कॉलेज हॉस्टेल सबू जगार बाहागर व्रत घर आप जिते आइटम करूँ ता सांगर मुढ़ी गुटे निश्चय देह को हित पार्टी को स्वाद और खर्च सबू दृष्टि जदि आप विचार करेंगे जेहेतु विशेषकर कौन प्रकार नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मुढ़ीर हेल्थ प्रति से मुढ़ीटा गोटे भोजन करा आपंकर एसिडिटी थाए मुढ़ी हूँ एकमात्र अव्यर्थ खाद्य मुढ़ी जदि खाइबे आपनकर एसिडिटी सांगे सांगे रोग लागिबो औषध खाइबा दरकार निकटरे पखाळ दिवस पालन करछन विभिन्न दिवस पालन करछन आज जो आपण माने मुढ़ी दिवस पालन करछन एपई स्वतंत्र दिन धार्य होईछि ना एते खाली आपण माने मार्च 29 प्रति वर्ष मुढ़ी दिवस भाबरे आमे घोषणा करबा को भारत सरकार को निवेदन करिछु ओडिशा सरकार कल्चर डिपार्टमेंट रे मध्ये आमे निवेदन करूछु मुढ़ी माने मार्च 29 मुढ़ी दिवस मुढ़ी तो आमे प्रत्येक घरे घरे व्यवहार करूछु किंतु मार्च 29 टा को मान्यता दिया जाऊ विश्व मुढ़ी दिवस भाव एवं एटा को टैग लगा जाऊ एटा हूँ आम डिमांड निहाती मुढ़ी को मुढ़ी स्वतंत्र दिवस टी हो पखाड़ दिवस भली मुढ़ी दिवस पालन करा जाऊ से दाबी ये समस्ते मुढ़ी खाऊँ आम बेला मुढ़ी खाऊ ये जो बर्तन ये कंसा बेला ना ये पत्र बेला अच्छी बेला मुढ़ी ता सांगे आलुदम को पियाज काकुड़ी खायार मजा के बहुत बढ़िया बहुत भल मजा ये तो मु मुढ़ी खाऊची मुढ़ी आलुदम भुगुनी बाकी पियाज ये गोटे काकुड़ी काकुड़ी तापर चप ये फ्यूचर बालेश्वर ये आयोजन करछि ये होची हमर उड़िया मानकर परंपरा बालेश्वर जिलार परंपरा याकू हमर पूर्वज माने माने जितेबाला बिलर काम करने जाती किंबा कौन काम करने बाहर को जाती सकाळे उठिकी मुढ़ी पियाज आलू तरकारी खाइकी जाती आज विश्व मुढ़ी दिवस रे समस्त मुढ़ी खाए जो मैंने खाऊं समस्त को मो तरफ धन्यवाद एवं फ्यूचर बालेश्वर को धन्यवाद देवी जे मार्च 29 तारीख आज मुढ़ी दिवस रूप से पालन कर सबुदिन प्रत्येक वर्ष या भल भाव पालतु धन्यवाद निहाती मुढ़ी को समस्ते निज निज ढंगरे विभिन्न प्रकार ढंगरे खाई थांती एवं पालन करि थांती एठी मध्ये सर खाउछते आपण देखो मुढ़ी को जे जहार ढंगरे खांती के मांस मुढ़ी रे बहुत डिमांड तो मुढ़ी सांगे काकुड़ी तार स्वतंत्र बास्ना जिते बिलरे चाषी जिते मुढ़ी नहीं जाती आ से गामुछा भितर मुढ़ीटा को डायरेक्ट ओदा कर कंचा लंका पियाज दे खाइबार तार गोटे बास्ना अलग मुढ़ी बास्ना समस्त आकर्षित साधारणतः ओडिशा रे मुढ़ीटा अति प्रिय खाद्य बालेश्वरटा आ मयूरभंज बेसी मुढ़ी खाते मयूरभंज मांस मुढ़ीटा प्रसिद्ध बालेश्वर मुढ़ी काकुड़ी पियाज एवं आलुदमटा बेसी पसंद साधारणतः जो मैंने बिल को काम करने जाती से मैंने गामछार पानी देवे गोटे ढाल पानी नहीं जाए मुढ़ी नहीं जाए काकुड़ी नहीं जाए आ कंचा लंका लेकिन तार खाया गोटे खाद्यटा निरा मुझे देखी आंध्र जाकर आलुदम मुढ़ी खावाटा बेसी महाराष्ट्र जाइए घुगुनी काकुड़ी मुढ़ी खावा निरा मुढ़ी सब प्रिय आउ बेंगल जाइए
ବେଙ୍ଗଲ ପକୁଡ଼ି ମୁଢ଼ି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗୁଳି ପକୁଡ଼ି ମୁଢ଼ି ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶୁଖିଲା ଝାଲମୁଢିର ତାର ବି ମଜା। ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟର ମାନେ ମୁଢ଼ି ମସଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ମୁଢ଼ି ମସଲା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ମୁଢି ଯେମିତି ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ସେତିକି ଦେହକୁ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ କଣ ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଘୁଗୁନି ଆଳୁଚପ ପିଆଜ। ମୁଢି ସହିତ ଘୁଗୁନି ଆଳୁଚପ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଚାର। ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି ମୁଢି କହନ୍ତି ନା ଭୁଜା? ଆମେ ଭୁଜା ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଆମର ଭୁଜା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ସିଏ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଭୁଜା କହେ ଏବଂ ଭାରି ଗର୍ବର ସହ କହେ ଯେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭୁଜା ଆମେ ମୁଢି ନୁହେଁ ଭୁଜା ଆମେ ଭୁଜା କହି ଯେହେତୁ ଭଜା ହଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଜା ବୋଲି କହି ଗୋଟେ ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ ଫରେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେଣି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଇଏ ଆପଣ ମୁଢି କହନ୍ତି ନା ଭୁଜା କହନ୍ତି? ମୁଢି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ମୁଢି ମୁଢିର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଢି ଖାଇବାର ମଜା କେତେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଢି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଏଇ ମୁଢି ଏବଂ ମୁଢିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଢିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଢି ଖାଇବାର ମଜା ଏଇଠି ଅଛି ଅପା ବସିକି ମୁଢି ଖାଇଲେଣି ତ ଏଇଠି ମୁଢି ଖିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ତା ମଜା ଆହୁରି ନିଆରା। ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଢି ହଉଛି ଆପଣ ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଭୁଜା ଖାଉଛନ୍ତି? ଭୁଜା ଖାଉଛି। ମୁଢିଟା ହେଲା ବାରିପଦିଆଙ୍କର ଆମର ହେଲା ଭୁଜା। ଯେହେତୁ ଭୁଜା ଆମର ଭୁଜାଖିଆ ପୀର ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଜା ନାଁରେ ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସେଇ ଭୁଜାକୁ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଭୁଜାର ଯେଉଁ ଆଜି ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୁଜା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେବନି ଏଥିରେ ଇଏ ହେବନି ଯେଉଁଟା ହାତ ଭୁଜା ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ଭୁଜା ମୁଢ଼ି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୁଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଇଏ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ମୁଢି ବା ଭୁଜା କଥା କହିବା ଇଏ ଖାଲି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମିତ ନାହିଁ ସବୁଠି ଏହାର ଆଦର ବଢିଲାଣି ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଢି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମେସିନ ପକେଇ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ବଡ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ମୁଢିର ହେଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠି ମୁଢିର ଚାହିଦା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଢି ଗୋଟେ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗ ବନିଗଲାଣି ମୁଢି ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ନାଇଁ ମୁଢ଼ି ଉଦ୍ୟୋଗ ତ ପଛରେ ମୁଢ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ବାଲେଶ୍ୱର ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଢ଼ିର ଚାହିଦା ଅଛି। ମୁଢ଼ି କୋଉଠି ମୁରମୁରେ ଆମର ଏଠି ଭୁଜା ଆର ବହୁତ ମେଡିକାଲ ଫାଇଦା ବି ଅଛି ମାନେ ମେଡିସିନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ନାଇଁ ପେଟ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଟିକେ ମୁଢ଼ି ପାଣି ପିଇଦେ ତ ଆମେ ସେମିତି ଖାଲି ମୁଢ଼ି ପାଣି ଘର ଏମିତି ଜେନେରାଲି ଖାଦ୍ୟ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଏବେ 1 ମନ୍ଥ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ଚାହା ପିଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ତେଣୁ ମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା ସାଧାରଣତଃ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ। ତେଣୁ ମୋର ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଅପିଲ ରହିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ମଧ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଯେ ମୁଢ଼ିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁ ଯେ ଏହା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାଲେଶ୍ୱର କି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଢି ଦିବସ ଭାବରେ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟୁଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟୁଛି କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିଫିନ ପାଲଟୁଛି ଟ୍ରେନ ସମୟରେ ଗଲାପରେ ପାଟିରେ କିଛି ଚଟପଟା ପକାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୁଢି ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 29କୁ ମୁଢି ଦିବସ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ମୁଢି ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଢି ଖାଇବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।